वक्त हम तुर्कमान गेट पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगलिया दौर से ही इतरियात के यहाँ पे सिलसिला जारी है, ख़ानदानी और पुश्तैनी काम चला आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हाफिज़ साबरीन साहब मौजूद हैं, जिनका ये इतरियात का पुश्तैनी काम है। इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके जो ये इतर बनते हैं किस तरह से बनते हैं और किस तरह से इसको जो पेश करते हैं और बनाने का क्या तरीका है। हाफिज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना शानदार मौज़ू लिया और मुझे इस नाचीज़ के पास आप आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि इत्र का पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही अपनी अहमियत और ख़ासियत रही है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तानी इतरियात की, हिंदुस्तानी इतर की, तो तमाम दुनिया के अंदर हिंदुस्तानी इतर बेहद मशहूर व मारूफ रहे हैं और बेहद पसंद करे जाने वाले इतर रहे हैं। इतर की तारीख़ अगर हम देखें तो ये हिंदुस्तान के अंदर हमारे 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तारीख़ है इस इतरियात की। और जहाँ तक हमारा सवाल है इतर के काम का, तो इतर का काम ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नस्लें, मेरे दादा, मेरे परदादा और उनके वालिद की नस्लें, पिछली कई पीढ़ियाँ हमारा इस मुसलसल इस काम के अंदर लगी हुई हैं। हाजी हाफिज़ लुक़मान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह मेरे परदादा थे। वो इतर का काम जो थे उनकी एक बेहद ख़ास चीज़ें हैं जो ख़ुद बनाया करते थे, वो उनकी आज भी बहुत मशहूर व मारूफ है। अच्छा हाफिज़ जी, आपने जब कहा कि दादा का नाम लिया, परदादा का, तो जिस वक्त ये दिल्ली बसाई गई थी शाहजहाँ बादशाह ने, तो उस वक्त ऐसा सुना था कि जिस सब लोग थोड़े थोड़े लाए गए थे, तो इतरियात वाले भी कुछ लोग आए थे, तो आपको भी उधर से लाया गया था। और आपका पीछे से शजरा कहाँ से मिलता है? जी 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 बिल्कुल सही कहा। जिस वक्त इस दिल्ली को बसाया गया था, इसका नाम शाहजहाँ आबाद था और शाहजहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको बसाया था। तो अपने साथ साथ जो अपने हुनर के अंदर जो माहिर थे, मशहूर मारूफ थे, उन तमाम लोगों को वो अपने साथ लेकर आए थे। तो हमारा जो सिलसिला है वो पीछे से हमें जो लेकर आए थे, ये लोग आगरा से साथ लेकर आए थे यहाँ। और हवेली मुज़फ़्फ़र अली ख़ां जो आज फाटक तेलियान के नाम से मशहूर है, यानी तेलियों का फाटक भी जिसको कहते हैं, अपनी जो टकसाली ज़बान के अंदर है, इसको तेलियों का फाटक भी कहा जाता है। एक यहाँ पर एक मशहूर आबादी जिसको हम तेली बिरादरी और अब मलिक बिरादरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आबाद किया गया था। तो यहाँ आज भी हमारा पुराना कोल्हू आज भी लगा हुआ है। इतर पहले यहीं निकला करते थे। 76 जिस वक्त इमरजेंसी का दौर 75 में स्टार्ट हुआ, 19 अप्रैल 1976 को यहाँ जो हमारे कारखाने और फैक्ट्री वगैरह थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको डेमोलिश कर दिया गया। तो इसलिए वो कुछ चीज़ें आज भी, इस पिलर वगैरह आज भी लगे हुए हैं, देखे इतर की आज भी हैं। और जो तेल वगैरह निकला करता था वो देख आज भी मौजूद है और अभी भी कुछ तेल निकला करता है। अच्छा हाफिज़ जी, इतर अलग अलग किस्म के होते हैं, सर्दी का, बरसात का, गर्मी का, तो कुछ 2-3 इतरात के बारे में बताएं, जैसे चमेली का है या खस का है, इस तरह से बताएं उसके बारे में, और किस किस मौके पर लगाए जाते हैं। देखिए, इतर की ख़ास बात सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इतरियात का जो इस्तेमाल है वो मौसम पर बहुत डिपेंड करता है। जिस तरह से जैसा मौसम होगा उस तरह की खुशबुएँ आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4 मौसम जो मशहूर हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बरसात और मौसम बहार। हालांकि ख़िज़ा भी है, लेकिन हर मौसम का एक अपनी अलग खुशबू होती है, एक अपना मुनफरिद अंदाज़ है। इसी तरह से अपना खुशबुओं का भी एक अलग अंदाज़ है। अगर जिस तरह से हमारे दिल्ली के अंदर उमस भरी गर्मी पड़ती है और शदीद गर्मी जिसके अंदर जो बेचैन करती है, उन गर्मी में लगाने के लिए इतर अलग है। उसकी हम बात करें तो ख़ास अगर घुटी हुई गर्मी जिसको हम कहते हैं ना, उमस भरी गर्मी अगर पड़ रही है, तो उस मौसम के अंदर हम अगर खस लगाएं तो वो बेहतरीन साबित होती है और वो हमें रूहानी तस्कीन भी पहुँचाती है और जिस्मानी तस्कीन भी हमको पहुँचाती है। वो हमारी फितरत के अंदर भी जो है वो ठंडक महसूस करती है।
اور ہمیں کہیں نہ کہیں جو یہ قدرتی گرمی جو پڑ رہی ہوتی اس سے کہیں نہ کہیں اس راحت فصل ملتی کو ہے۔ لگانے کے بعد راحت ہم کو ملا کرتی ہے. اسی طرح سے ہم اگر سردی کی بات کریں تو سردی کے اندر موسم سرما کے اندر جو عطریات پسند کیے جاتے ہیں وہ شمامۃ العنبر ہو گیا، ہنا ہو گیا، مشک ہو گیا، اور اسی طرح سے گرم عطر جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اصل میں ہم بات اگر کریں عطر کی تو عطر اصل میں کیونکہ بالکل پیور ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، پیور چیزوں سے نکالا جاتا ہے. اگر جیسے میں نے پہلا نام خس لیا گرمیوں کے اندر، تو خس جو تیار کیا جاتا ہے وہ خس روٹ سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ جڑ سے تیار کیا جاتا ہے. اچھا جیسے آپ نے بتایا، لیکن برسات کا رہ گیا، برسات میں اکثر چپچپی گرمی اور آدمی ایسے گرمی میں کرتا ہے، تو اس میں چمیلی وغیرہ کون سا لگاتے ہیں؟ دیکھیں جس وقت پھولوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو نیچرلی پھولوں کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی ہے. برسات کے بعد جب ہم انٹر کرتے ہیں تو موسم بہار میں انٹر کرتے ہیں، تمام چیزیں نئی نئی نکل رہی ہوتی ہیں، ہر چیز پر اپنا رنگ چڑھ رہا ہوتا ہے اور بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم یہ جو پھولوں کی طرح چموتیا ہوا، چمیلی ہوا، گلاب ہوا، موگرا ہوا، چمپا ہوا، بیلا ہوا، یہ بالکل پیور یہ پھولوں سے کے اندر سے کھینچی ہوئی خوشبو ہے. اس کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے، یعنی دیگ کے اندر پہلے ان کو پکایا جاتا ہے، پھر ان کے بھپکے کو ایک دوسری اس میں اکٹھا کرا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ آنے والے کبھی کوئی ویڈیو آپ بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. جیسے آپ بتاتے ہیں کہ جوک در جوک آپ کا یہ کام چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ، ایک کے بعد ایک آپ کا خاندانی کام ہے. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کمپیوٹرائز زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ. آپ کے باپ دادا جو کرتے تھے وہ دیگ میں کولو میں نکالتے، لیکن کوئی ایسی خاص چیز خاص کر آپ نے حافظ جی بنائی ہے جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسپیشل چیز ہے؟ ایسی کوئی چیز بنائی ہے آپ نے، ایسا عطر یا کوئی چیز؟ دیکھیں میرے اپنے اگر میں بات کروں شمامہ پلمبر کے، الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بہت بہترین شمامہ ہے. اسی کے ساتھ جو گلاب ہے وہ گلاب بہت شاندار قسم کا ہے. اور آج کل جو عود کی اگر ہم بات کریں تو عود بے انتہا مہنگا ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے پر تولہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ہم نے سبسٹیٹیوٹ بنایا ہے. وہ بھی بہت شاندار ہے، وہ ہمارا اپنا ہی ہے خود. تقریباً اس کی قیمت جو ہمارے پاس ہے وہ 1200 روپے پر تولہ اور 2000 روپے پر تولہ تھا، کہ وہ عود کا سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کو بھی عود ہی کہتے ہیں. اب جیسے یہ میں نے جس وقت آپ سے بات کری خس کی، تو خس ہماری بہت شاندار قسم کی خس ہے، بہت بہترین قسم کی خس ہے. روح خس، اس کی خوشبو اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، ابھی ٹیمپریچر ابھی تھوڑا ہمارے یہاں زیادہ چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے گرمی ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو بھی ذرا لگا کر ٹرائی کریں، دیکھیں کہ کیسی ٹھنڈک سی محسوس آپ کو ہوگی اس کو جس وقت آپ سونگیں گے. اور ہاں واقعی اس میں جو ہے یہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں گرمی جو موسم ہے گرمی کا وہ تھوڑا راحت دے رہا ہے. جی اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ گلاب ہے. اور یہ موسم جو اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ ہلکی اس گرمی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سردی کی ہلکی سی خنک محسوس ہوئی ہے. اور وہ جو سردی کی خنک محسوس ہوئی ہے وہ اس عطر کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے، گلاب کو اور زیادہ خوبصورت اور بہترین کر دیتی ہے. تو یہ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں گلاب کا عطر ہے، یہ بہت شاندار جو ہے بہت اس وقت بہت بہترین ہے اس موسم کے لحاظ سے. اور اب آنے والا وقت اور موسم جو ہے وہ شادیوں کا بھی ہے، تو شادیوں کے اندر جو خوشبوئیں اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ تر کھلی ہوئی اور پھولوں کی خوشبوئیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. اچھا اب آپ ہمارے درشکوں کو کچھ ایسا میسیج یا خوشبو کے حوالے سے دینا چاہیں کہ خوشبو کا پیغام ہے کہ جہاں تک پہنچے، جیسے آج کل حادثات چل رہے ہیں اور اس طرح کرونا وائرس بھی چل رہا ہے اور یہ دیش کے حالات میں اتھل پھتل ہاتھ رس کا معاملہ ہے، تو کچھ میسیج ایسا دینا چاہیں جس سے لوگ جو ہمارے قوم یا ہمارا دیش ایک جٹ ہو کر رہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جب آپ نے ہاتھرس کا ذکر کیا تو ہاتھرس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے اندر کوئی گندی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے. بیٹی چاہے 8 سال کی ہو یا 18 سال کی، بیٹی ہندو کی ہو یا مسلمان کی، بیٹی سکھ کی ہو یا عیسائی کی، بیٹی دلت کی ہو یا ٹھاکروں کی، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی ہندوستان کی بیٹی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی بربرتا یا کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ان ظالموں کے لیے ایک ہی سزا ہونی چاہیے، اور وہ سزا ہے، اگر ہم بات کریں تو اگر جس نے جس قسم کا جرم کیا ہے بیٹیوں کے ساتھ، اس کو اتنی ہی خطرناک اور اتنی ہی کڑی سزا ملنی چاہیے. ایک بات.
दूसरी बात जो आजकल आप अब मैं वापस खुशबुओं पर लेकर आऊँगा कि आजकल एक नई खुशबू यहाँ पर बहुत चली, और ये क्योंकि देन तो हमारे हिंदुस्तान की, बिल्कुल। लेकिन अरब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अरब से वापस फिर हमारे हमारे यहाँ आ रहा है। हिंदुस्तान में आई है, जिसको हम बखूर कहते हैं। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये बखूर दान है, और इसके अंदर हम कोयला डालकर ये बखूर जो है, ये बखूर रखा हुआ है। इस बखूर को हम ये बखूर जो है ये अभी इस वक्त, क्योंकि ये सैंपल का है मेरे पास, जी जी। ये नमूने हैं, तो इस बखूर को हम इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं, तो जिस वक्त इसके अंदर से धुआं निकलता है नेचुरल, तो बड़ी शानदार फ्रेगरेंस पैदा हुआ करती है। और इस वक्त क्योंकि मैंने खुद अपने बखूर बनाए और वो बखूर बहुत स्पेशलिस्ट हैं, और इन बखूरों की खास बात क्या हुआ करती है, जिस वक्त आप अपने घर के अंदर बखूर जलाया करते हैं तो इसका जो धुआं होता है वो ज़र्रा बराबर भी ना तो आपकी आंखों पर लगता है, और ना ही ज़र्रा बराबर कहीं किसी किस्म के कोई निशानात छोड़ता है, यानी कि कहीं कालापन उससे आता है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी खुशबू आपके कर्टन्स में, आपके दीवारों में, आपके दर दीवारों में, आपके दरवाज़ों में, हर तरह से वो जो खुशबू है वो पूरी तरह से बस जाया करती है, और जिस कोई इंटर करा करता है तो उसको एक बेहतरीन किस्म की एक बहुत शानदार सी फीलिंग हुआ करती है। रहा दौर जैसे जो आप आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है और केस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो आज के दौर के अंदर, आज के दौर में कहीं ना कहीं इस कोरोना को लेकर हमें खुशबुओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, और हमें लाजमी खुशबुएं लगानी चाहिए, क्योंकि खुशबुओं की एक ख़ास किस्म ये भी है, एक खुसूसियत ये भी है कि अगर आप नेचुरल खुशबुएं अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो जो भी बैड बैक्टीरियाज हैं, जिन बैक्टीरियाज से हमको नुकसान हो सकता है, जो बीमारी वाले बैक्टीरियाज हैं, वो जो उन खुशबुओं से जो ओरा बनता है, यानी जितनी दूर तक वो खुशबुएं फैलती हैं, इंशाअल्लाह उतनी दूर तक उन जरासीम का ख़ात्मा हुआ करता है, और आप उतने ही महफूज रहते हैं। इस कोरोना के दौर के अंदर हमें नेचुरल खुशबुओं का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ हाफिज साबरीन साहब। इन्होंने खुशबू के हवाले से कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये कोरोना के हवाले से बताई, बच्ची के हवाले से बताई, और इनके ख़ानदानी इतरियात का ये बहुत इनकी खुशनसीबी है कि ये अपने ख़ानदानी सिलसिले को लेकर आगे चल रहे हैं। और खुशबू लगानी आदमी को आज के ज़माने में भी खुशबू लगानी चाहिए, और खुशबू लगाने से मोहब्बत का पैगाम भी दिया जाता है, और हर आदमी एक दूसरे को खुशबू लगाता है तो उसको अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।